Oho, ja oli niin jännää, että nukahdin. Tässä tuli nyt old school stream. 8 alkaen. Oi voi. More like Mika Rising. From sleep. Hei. Here we go. Roboting again. Mitäs helvettiä mä olin tekemässä? Hyvä kysymys. Mä koitin epätoivoisesti löytää noita raidereita, mutta ei löydy mitään. Tää varmaan menee tuolta niinku. Tuolta niinku, se tuli tuolta ja sit se meni ton. Kun mä päästän toi blokki niin. Ja niin edelleen. Jene. How does one get up there? Ai niin, koska siinä on... No, vähän vaikea mennä sanoa millään niinku 0–10, mutta ei tää niinku siis mitenkään hirveen selkeästi tehty tää mappia eteneminen on. Jos tässä ei olisi kompassia, niin eihän tässä löytä satana yhtään mitään. Hyvin usein tässä ei mitään logiikkaa tässä etenemisessä. Hello! Stop it. No. Good. No. Mäkin osaan potkia. Son of a bitch. Kick him in the dick. Kick it in the dick. On joo. Mitäs mä vaan en tappele sua vastaan. Reit 3. Niin pitäis mun nyt mennä tonne vai? Pitäisikö mennä tonne vai? Toistaan niin. Takastulomatkaa varten. Toi on blokket niin. Ilmeisesti me mennään sitten tonne. On joo. Mulla on luovutettu jo näiden vihollisten kanssa tappelemisesta, ei ole mitään hyötyä. On nopeampi vaan hypätä ohi. Taasko me nähdään unia täällä? Makeita unia. They're after us. You must carry on, I beg you. I'll make it. I'm out of breath. Suzanne, just a bit more. We're almost there. Watch with a broken face. Wee.
vegan. Kattosti. Jaa, mä vahingossa, mulla oli tarkoitus niinku väistää taaksepäin. Vahingossa dashasin suoraan siihen. Shit. Come on! Monsieur Necker. Let's try that again, shall we? Se on kyllä yksi tyhjän kanssa. Minkä takia sä käyttäisit ikinä tätä niinku maassa tätä? No menee puoli metriä ehkä hyvältä sakalla eteenpäin. Tästä kertaa ei ottais niinku 50% elämää hyppäämällä alas tuolta. Go. They have seen me. Vaan kirjaimellisesti kääntyi lyömään kaveria. Have you met my boomsticks? Oh, no. Boop. Oh no, siellä on bossius vaan. Whatever shall we do? It's made of boss poo gas. Aija! Se vaan lopetti taas niinku siis työskentelemisen. Hähää, me osuttiin siihen kerran, me ollaan tehty meidän duunin. Voidaan vaan lopettaa. Well shit. Olisin halunnut hiilata itteni täyteen näistä bossitappelua. Ei sit saatana. Unstable first acolyte, mut sekin on vaan tommonen whirly man. Whirly boy. Ai se on miten mä asuin tohon vitun pieneen kilpeen, mikä sulla? Jump, Mega Man, jump! Mulla on kyllä tulijuttu. Toimisikohan tää tulijuttu paremmin? Get fired upon. Ei se oikein auta. Tällä mä vaan nopein immobilaiset pois.
Ainoa ongelma nyt on vaan tosta stamina tai cooldown toi keikinä tokaan loppuun. Vähän turhan nopeasti. Back! Siis se nyt... It's exactly what I wanted. Jump, Mega Man, jump! Grade 2 stun module. Well, that sounds like a fun time and a half. It's going to give way. Right, Susan, it's too late. Se on aika tyylikäs. Käveekö sille nyt hassusti sitten, hä? Woman's headpiece. Voi ei. Whatever shall we do? Ihan se olisi voinut, mutta... Dear Reverend Deacon, I am obliged to go to New Orleans, where my sister has fallen ill. Beckons me to her bedside, therefore I trust you with the key to assure and ask you to preside over my funerals in my absence. Lord be with you, Father Michelot, Église Marie. Ei tämä ok. Aikis voi hoitaa teidän hautajasta. Sillä mitään tärkeämpäänkään tekemistä tällä nanosekunnilla on. Miksi se loppu kesken? Koska se on mysteeri flashback. Voin näyttää kaikkia. Hei, Nemesis Close. Voisin vetää... Jee, level 3 slot. Jee! Se vihdoinkin vaihtaa tuohon niinku päälle jotain. Tuo on ykköslevelin moduuli ollut alusta lähtien. Jee. Täällä jotain niinku eri. Sort by level. Ne oli jo, mutta... Missä helvetissä se on sit se? Oliko se vaan level 2 tunnua? Onko mä kännissä? Mitä täällä tapahtuu? Eikö se oli grade 2 tunnua? Shit. Doubles the duration of immobilization that ages can inflict on enemies. The duration of immobilization. Missä mä haluaisin vitun... En mä halua sen stunnin pituutta niinku. Siis se stunnin pituus on niinku ihan tarpeeksi pitkä, mutta... Mä sen ollut, että mä voisin... enemmän. Niin kuin esimerkiksi tää, module slightly increases immobilization. Well fuck. It's stupid. Joo, mä olin myöhässä ja vasentiin, koska mä halusin jättää sen mysteeriksi. Taas mennään. Mut mihin? Tässä löytää joku He's going to be all right.
This machine is alone and the door is barricaded. It won't hold. Did you see how easily those demons entered the church? Voidaanko me huudella niille taas? Voidaan. Don't be afraid. I mean you no harm. I come in peace. He can speak. What do you want with us, Automat? What happened in this church? You should know. It was your kind that slaughtered these lambs. I don't think those who were able to Cult of escape the Lamb. stand much of a chance either. En tiennytkään jotain jatkoa kultusten lämmille. Where are the survivors? They're hiding in the catacombs behind the church. There's also the gentleman that the automats took alive. Oh yeah. What about Where him? did they take the gentleman? We haven't the slightest idea. That's enough questions now. Leave us be, Vertu. Vety. Baguette. Buongiorno. Mamma mia. Miten mä pääsin tonne Free the Riders mestaan, kun se on siellä ihan missä paikassa se. Hienosti tjuppasit itteni. Oispa. Käy nyt viiniä patonkin kelpaisi. Voisi vetää semmonen mukbang-striimiin tässä näin. Mulla ei löydy kyllä yhtään viiniä kämpästä. En ole varsin viini-ihminen. Pitänyt valmistautua tähän striimiin paremmin. Jos ei jos vaikka... Ei oo kyllä patonkiakaan just tällä hetkellä. Mä en yleensä jaksa ostaa patonkia, koska patonki menee niin korpuksi niin nopeasti. Pitäis joko vetää yhdellä istumalla. Tai sitten se vaan menee huonoksi. It's bad. Kellään ei oo kiva. Ei mulla eikä patongilla. I'm getting closer to Les Invalides. Here I should be able to cross the moat easily. No. Valkosipuli patonki on myös eri asia. Mulla ei myöskään ole paskeria. Tää paikassa. This is true. Why did you do this? Huivia. Mulla on pari kierihuivia kyllä. Mä tiedän miten se siihen liittyy. Voitat sä niinku siis saada mua pukeutumaan merirosvoksessa? Eli stereotypia ranskalainen siis toisin sanoen. I get it. Jotenkin musta tuntuu, että mä en halua juosta tonne veteen. Ei, pitäisikö mennä tästä niinku yli sitten vai? Mikä voisi mennä virheen? Ei ilmeisesti mikään. Amazing. Nyt mä oon ilmeisesti toispuoli jokkeen niinku oli tarkoituskin. Amazing. Tuli niin sanottu full send. Just send it.
Asko me nähdään unia. The dead was no Who longer cares? sustainable, Your Majesty. Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom, but the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your taas banking friends helped to create suojella for your own benefit, and which is now forcing us to levy new taxes. Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty, as long as it is distributed fairly. The representatives of the nobility, the clergy, and the Third Estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Varmuuden vuoksi te lentelee jotain metallisiruja. Your Estates General. Nothing good can come of it. You have roused the spirit Ei se suojele kyllä mua yhtään niinku mental damagelta. My rightful enjoyment is being Eikä hyvällä säkällä silleen niinku jos sieltä rupee lentelee jotain metallisiruja. Tell me, Monsieur le Ministre. Not from emotional damage. Set this army of the unwashed against me. Your Majesty, I have always been your most faithful Emotional damage. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. Symbolism. Pääkalloja. Oh no, tuleeko täällä Titaani? Ensimmäinen bossi, mikä tuli silleen niin kuulisi tänne näin, eikä vaan silleen kävely edestakaisin tuolla jossain tyhjällä areenalla, kunnes me käveltiin sieltä. Mikäs helvetin Mekha Keymaster tää nyt oikein? Teeks tää mitään? Mä oon täällä päin. Hei, tää on jopa ihan niinku siis bossi, milloin ihan coolia liikkeitä, mut se, että niinku se hyökkää 100% ohi. Hui! Tommosia niinku siis liikkeitä enemmän odottaisinkin näiltä bosseilta. Mut se, että ne vetelee ihan niinku siis niin sattuu. Amazing. Taas mä nyt joku uuden skillin taas. Yksi nappula olisi vielä niinku siis käyttämättä. Voisi käyttää L1 plus ympyrää. Ja me saadaan. Nää on vaan kaikki ihan saatana helppoja nää. Mä en oo kuollut yhteenkään niinku siis bossiin. Ainoa mitä mä oon kuollut tässä pelissä on kun mä kyllästyn. Tai sit mä vahingossa kävelen jostain vitun laiturilta taas. Hukun jonnekin niinku siis metrin paksuiseen veteen. I don't want to be tormented anymore. That is not my intention. I have come to rescue you. On leitä vapautettu kellosta. Ja nyt me joudutaan kuuntelemaan taas jotain ihan vitun turhaa Lorea niinku seuraavat 20 minuuttia. What did you see and hear before you regained consciousness?
I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. Ne on noita titaneita. So powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? I've lost my I'm mind. Jacques Necker, ministre des Finances. Well, I was before I was captured. Ja musta tuntuu, että sä et oo enää. The situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. How and when were you captured? When the Sä machines tiedät tän attacked, kaiken! my wife and I fled our home. Ollaan kerätty noita to hide vitun not far from there. muistoja tuolta noin. Église Sainte-Marie, but we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing Sun down muistoissakin on the faithful. subtitlet, sun pitäisi tietää kuka toi on. My poor wife. She wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. Ne voi tehdä susta What is the tommosen meaning of all this? titaanin. What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a Vaabi, safe what's place the Steelrising where I can lore? prepare Onks for my Vaati-videolla departure as soon as yhtäkään possible. Steelrising lore-videota? I will take you to the Cordelier convent. You will be safe there. Ja. Mä en päässyt löytämään niitä hevosia. The horses are forever lost to us. Oh well. Mutta se kuitenkin joku true endingi, mikä mä missaan nyt, kun mä en tee kaikkia sidequesteja. Oh joo. À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Is it? Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined Wow, tästä on varmaan ihan helvetisti hyötyä. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. Voulez-vous avec No other retreat inspires blablabla. such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this Toi kiva, että ne on building aina is silloin full tällä of roiskii fortress jotain to me. tommoilla ranskalaisia Just look at how thick these walls are. lauseita ja sanoja tonne In 2 väliin. days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. Cool. Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia convent your Oh god, headquarters. nyt tää peli vasta alkaa, nyt me saatiin joku beissi tänne. Oh no. We must speak, you and I, in private, if you please. Mä tiedän Monsieur itse de asiassa Lafayette must muita. not hear a word of what I'm about to tell you. What? What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire.
His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. Onks tää niinku If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, main missioni vai it side is the mission? elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Why did you do that? No touching. Monsieur Necker, I owe you my life, madame. So I am embarrassed to ask you for anything more. En mene etsiä sun vaimoa. do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot See? bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything Tossa I've on, done tossa on for kyllä him, vähän semmoista nuori Stephen Fry. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refused to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own Dumbass. private accounts. Bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire de fer in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. There's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must sounds retrieve like these fun. bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? No venas, kun mä käyn murhaamassa sen kuninkaan ja sit mä menen luuttaamaan sen There's a rumor that has been going round Versailles. kassakaapit. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain. Ainahan täällä tulee näitä satana we were separated in the loreduppeja. Église Sainte-Marie on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my Rue de beloved wife again, Baguette. and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Onko tässä eri kieliä tässä pelissä? There's not. Text language, French. Sauvegarde. Jau. My dear husbando, as agreed, I received Monsieur Messier, director of the botanical garden, this morning when he got off the boat. Found him in very poor state after his long voyage. However, he made a point of visiting the plantation before giving me his enlightened opinion. He deemed the soil to be excellent and recommended to nurseries to go to some 500 young clove trees. Harvesting ladders should be built as well as drying sheds and storerooms. Please tell me as soon as possible, my dear, if you are... Who fucking cares? Joo, tekstin voi vaihtaa. I'm listening, Aegis. I went to the meeting point you indicated. I had an unexpected encounter there. Get to the facts. Who did you meet there? Why you have to Madame be de mad? Polignac, the Queen's favorite. She made no secret of her reason for being in that desolate place. So now I know all about the precious cargo that is the cause of your great concern. Seigneur. The children. What happened? Tell me that nothing bad has happened to them. That remains to be determined. One thing is certain. Charlotte and the young Why? Dauphin are missing. The evidence points to an ambush by the Duc d'Orléans' men.
They apparently attacked the wagon the children were hiding in. How the hell did they know? This ambush could not have taken place without There's a your mole in your organization. You were betrayed. A plague on Orléans and his damned informants. They have taken the children. That still remains to be seen. It seems What that the you Duke's think men of the were interrupted while children's? carrying out their task. 3 of them lost their lives. A 4th was able to escape. Excellent. I bet it was my hussars who sent the vermin running. My hussars. Why the hell haven't they reported to me yet? Only they could tell you that. They're Would you be taking so the kind as children to to go and find them? Isengard. God. The lives of these poor children hang in the balance. My hussars are stationed at Les Invalides. That's from where they were to set off for Joo, mä tiedän. Mä koitin mennä sinne epätoivoisesti, mutta vittu Goodbye, Monsieur le Marquis. peli ei anna mulle lupaa mennä sinne. Ei ne varmaan puhu eri kieltä, jos vaihtaa vaan se. Niin, kun se on vaan pelkästään text language. Mitään muuta tässä nyt sitten ei olekaan. Oh well. Ugh. The rules of our war forbids from taking part in secular affairs. It's through prayer and prayer alone that will save the souls of those whom the Lord in his holy gracious eyes go back unto him. I trust you bitterly, Query of our brotherhood, and pray that you, as well as those who seek shelter by your side in the refectory of the government, will give it. Aegis, a word, s'il vous plaît. God willing, this letter will reach you before the station. We encourage you. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise Ei of us to leave the lisättävää. Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. Cool. What do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? Nope. No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. Tulee ihan helvetisti kaikkien niinku sidequestia tänne näin. Those from Saint-Domingue and the Petite Santilles are most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve Voisit their käydä ends. kaikissa hakemassa They worship 10 nothing but sebun money, pääkalloa and their tuolla. greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests We are occasionally trying to require me make to soup. suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between 2 planters from Basse-Terre. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night. Tai without rest. automaatteja. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. Any reform, revolutionary or not, must be Jesus taken Christ. step by step, with moderation and prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves. Mä just hiffasin, että hei, me taidetaan kaikki olla niinku siis And my plantation is no less profitable. orja-omistajia His täällä. profit, because that's the most important thing. Don't you see, Oops. the law of nature gives every man the right to cultivate his own land? Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this Nyt ei plot oo to create aika vapauttaa sleepless slaves orjia. as quickly as possible. Kenenkään Aegis, plantaation. you're the only one who stands a chance of making it to The the bananas Hotel de must Massiac flow. alive.
Ei, mutta sulla oli lisää jotain. Did Slavery. you go to the Hotel de Massiac? No, not yet. Remember, it's by Le Havre. Oh god. What is the aim of this organization? We publish articles and exert our influence on those who are in a position to improve the lot of our unfortunate brethren. Our numbers grow by the day, and we have many illustrious members, such as the Comte de Mirabeau and the Marquis de Lafayette. But it was Monsieur Brissot and the abbot that founded the group. Good old Brissot. Shouldn't he be here by now? Yes, mon père. He should have arrived hours ago. Alas, Ehkä siitä nyt on taas vaihteeksi tehty Clockwork Titani. Misfortune has befallen him. What fate does the kingdom reserve for those with black skin? according to What tradition, about black any people? enslaved person who sets foot on French soil is freed. This rule is most problematic in the eyes of planters in the colonies, who would seek to maintain their precious labor force. This is why, for the past 12 years, no black people have been allowed to disembark in any of the kingdom's ports. Those who accompany their masters on the journey are imprisoned in the Admiralty's jails the moment they leave the ship. As for those who manage to evade the authorities, they live in fear of the raids carried out by the Marshalsea. Are you not subject to these laws, Monsieur Raymond? I am fortunate enough to have been born a subject of the king through my father, and also to have received an education, and to be wealthy. Naturally, that Se me makes all the käytit difference. ainakin tuon saman setin. You are quite a long way from... I haven't Aika been varma. baptized. I left my most trusted. I was Aika varmaa, että me ollaan käyty tätä keskustelua. See you later, Bat. Niin with that. What use are with finesse and audacity and tenacity if they're not employed in the favor of common good? The people shall not forget that years ago, Monsieur Necker signed a pact of organized famine by announcing in the summer of 1788 the threat of shortage come. He deliberately stoked high cost of bread. Then, using his inflation as pretext, he established a public monopoly, depriving bakers of their freedom to produce supplies as they see fit. This, dear readers, is how our philanthropist has monopolized all the grain in the kingdom to allow his accomplices to benefit from speculation. His friends, ministers, lords, heads of the judiciary, and other clever scoundrels were involved in this plot. Together, these brigands build a profitable business on misfortunes of the kingdom with the support of all the servants and whores of the court. My pen is free, citizens, and it will relentlessly pursue Monsieur Necker as long as he remains at the head of the kingdom's affairs. It will reveal his crimes until, unable to escape the righteous anger of the people, the Star Wars seeks to save himself by taking flight. Jos mä vaan lähtee menee täältä, niin siis mun jaksais vittu jutella kaikkien kanssa. Japori. Missä selvitissä me nyt sit ollaan? No, ei se oo kuin yksi enää. Ehkä me just selvitään. Monsieur de Mirabeau. Minister Necker claims that you are a familiar face at the Tuileries Palace. That old story. Will it hound me until I have drawn my last breath? This Probably. is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel. To what do I owe the displeasure of having to defend myself once again? I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the king's chambers. What Mä oon luck hämmentynyt, could että se ei resist tullut vielä your yhtäkään kindness? tommonen niinku bagettia tai jotain muuta vastaavaa croissanttia. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? Jotkut näistä on ihan selkeästi ollut niinku siis brittejä muuten ton aksenttinsa mukaan, mutta sit siellä on aina just joku yksi Paris tai joku muu vastaava siellä välissä. I'll be sure to do so. Now, who else might be of use? Oh, there's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner. I'm sure he'll have no trouble. Olen samaa mieltä finding Lopon something kanssa. you can use to blow the door off that stubborn safe. Good. I will go and find him. Now, if you'll forgive me, I have an urgent matter to attend to. You are forgiven for everything. Voulez-vous, s'il vous It has plaît, been a pleasure. madame?
I fucking leave? Oh, I fucking can't. Monsieur Lavoisier, What can I do for you, Aegis? I would like to access the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, madame? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? But I don't have a speck of I it, need mon a ami. Do you think I just gigantic walk around with bomba. explosives in my pockets? Oh, Is there an explosive in your pocket, or are you just happy to see me? Mirabeau? What is this ridiculousness? I suspect he knows full well whatever he's playing at. Where is the animal? So we can ask him what's truly going on. he has left. He had an urgent matter to attend to. Eh bien, I'm sorry, madame. If I could inspect the safe and determine what metal was used in its fabrication, I might be able to find a solution. Se tulee ihan liian monimutkainen operaatio. I'm sadly not in a position to help you. I understand. How do you intend to counter the king's actions? Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, we can only hope to protect ourselves from him. I am convinced that something is afoot. Something that could destroy all Olen our varma, hopes että joku in an asia on instant. jalka. You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals, l'Arsenal de Paris in particular. For the past 2 days, a large quantity of gunpowder from Marsangy has been sitting near Les Invalides. It's in a warehouse by the factories. But the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the Arsenal have gone missing. Do you realize what this means? The gunpowder could have fallen into our enemy's hands. Varmaan pakattu tää koko mesta niinku siis. It's enough to destroy half of Paris. Gunpowder. Whether it is still in the warehouse or has fallen into the wrong hands, we must find it urgently. Then, if possible, we must neutralize it. How? Simply by placing it in contact with water. Nothing could be easier in theory, but we must find a way to flood it. Sä koskaan kuullut teoria käytännön eroa? We're in the most desperate of situations, and you want to deprive us of such a valuable resource. What will our cannons use once we have formed our army of patriots? Your army, Marquis, is presently but a figment of your imagination. I see. So you're one of those men who would sound the retreat before the battle has even begun. I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will decide what to do with it. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Bonjour, monsieur. Vieläks täällä joku, joka haluaa jutella? Monsieur Bailly. Mademoiselle, I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. Mä en edes tiedä, kuka tää on. To force a lock that is supposed to be unbreakable. Onks mä pelastanut tää jossain vaiheessa? But I'm an astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around Niin, lenses, se on se filters, racks and astronomer. tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all. Où est-il, ce brave homme? So that we might ask him. He has left. Peace out. Wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so important that he would put himself in such danger? No, mä tiedän jotain, traitor jotain. Traitor jotain, traitor. Who cares? Recluse of the Abyss. Pitääkö mennä täältä? Pääsen main questia. Just sama päivitistä mun asetta, minkä takia se nyt ei skaalannut. Toi on niinku maksimilevelilläkin vielä sitä kaiken hauskalliseksi. Shit. Well, shit. Voisin nostaa perkeleesti Ordinary Violator. Saint Elmo's Fire. Ei, no ei muuten aikaisemmin ollut noin uusia. Mut siis nää on vaan käytännössä niinku siis samoja.
samoja aseita, mutta ne on vaan eri tolla niinku siis. Eri elementti. Resistance block. Ei mitään mielenkiintoista. Mikä näistä on sitten? Tää on main quest. Sinne siis. Ment meurtre. Aika pitkälti joo. Ei kyllä hirveästi kiinnosta noin sidequestit. Tosin varmaan suurin osa niistä olisi vaan just semmoiset juokset vaan paikasta A paikkaan B ja sit vaan keräät jonkun itemin ja se olisi siinä. I don't really give a fuck. What? Oh god, oh god, oh god! Audas on ketteä. Vaan lyö kavereita. Meow. If Monsieur Marat is hiding somewhere in the depths of this quarry, Totta kai se on rikki. I will have Se to ei oo, use this se ei oo manual se rikki. walkway. Toimiiko täällä Ranskassa yhtään mikään? Hello. Jos lähellä. Stop hitting yourself. Näillä on muuten, just huomasin, että näillä on muuten ihan helvetisti healthia. Jokahan noilla ollut jo niinku pitkään noin perkeleesti healthia. Aina vaan tapelut eikä healthia. Huoman. Are you special? Olikin unblocker. Just sit kun mä ajattelin parryta. Olla cool guy, mutta sit se on reilu. Mä tykkään siitä, että toi toinen kaveri vaan luovutti ihan totaalisesti. Vaan totesi, että se on liikaa vaivaa koittaa tapella mua vastaan. Mutta taas varmaan... En kerännyt kattoo niitä nopeasti. Koita seurata mua tänne, nörtti. Equip. Tällä kertaa oikeesti niinku equippaisi noin, eikä heittäisi niitä lähimpään seinään.
What do you mean? Ai Vain Gloria. Vai mikä vittu sen tulikaan. Pelasin mä sitä vähän. Code Vein, eiku niin Code Vein. Ihan sama. This mobile walkway leads to the depths of the quarry. Hyvin vähän. Explore the area and try to find a way to make it work. It's pretty bad. Karttasuunnittelu on about samaa tasoa kuin tässä. Ellei jopa ehkä vähän hirveämpi. Tähän on muita aseita, mutta haluaisin päivittää sitten. Ei mulla ole kyllä bronze-ingottejakaan. I guess that's nothing. Tää mun main ase on päivitetty tappiin. Main chicken. Taas robotin hylkiviä kattoja täällä. What do you mean? Mihin sä sitä haluat? Lökt. Ei muka yletä. No touching. Onks tuolla jotain ihmisiä, kun tuolla on valo päällä? Yleensä täällä on aina valo päällä jossain, missä rupee mineen jostain, mutta ei tällä kertaa. Whatever. Mä menen tonne yläkertaan, kun mä tiedän, että ette kuitenkaan päässä. X. Just skip toxic people. Here we go. That should work. Take them out of your life. Toimiiks tää nyt sit?
X. Minkä takia se on nyt ollut yhtäkkiä X? Aina ollut kolmio tähän mennessä niinku siis. Kaikkien näitten niinku käytettävien aseiden kanssa nyt se yhtäkkiä oli X. What do you mean? Are there robots? Where are them robots? There's a robot. Miksi se just kääntyy? Mä käytin ihan vääriä aseita. Ihmettelenkin minkä helvetin takia toi ei yhtään lämää. Väärät aseet käytössä. Enkä mä edes huomannut. Ei tässä ole mitään järkeä, minkä takia se kontrolli vaihtuu yhtäkkiä. Sen sit saa. That's what you deserve. Randvöje. Hyvä, että nää voi käyttää kaikki tommoset niinku animaatiokylit, kun ne jää vähäksi aikaa kävelee tai seinään päin tai jotain. Ja silleen, kun ne on näitä automaatseja. Näitä automaatseja on tarkoituskin, ne on vähän nykiänä välillä. Smart. Ei voi olla koskaan se tarkoitus sitten varmaan nykiksi sen takia, että tää koodaus kusee, vai nykiksi sen takia, että se on tarkoituskin. Vähän liian aikaisin. Olisin voinut mennä save pointille ja aloittaa tässä täydellä healthilla, koittaa uudestaan. Frankly, my dear, I don't give a damn. Nyt on mun selän takana joku vihollinen, kukaan huomaa, mutta... Ei ollutkaan. Where are we going? Chill. Seuraa muualta. So I shall. Siitä ei vaan pääse ylös. Because of reasons. Taas.
Rupesin kelaamaan, että nousiko se vaan tosta niinku katosta läpi. Ei ottanut huomioon sitä, että sieltä tulee katto vastaan. Sentään. Jotain propsia hei Spidersille. Come on. Don't have to be rude. Mihin päin me ollaan menossa? Just checking. We have to go into the hole. Suurin piirtein joo. Nää on vaan pitkiä striimejä, tälleen niinku henkisesti, ei fyysisesti. Onko nää shortcutti? No se. Mä kyllä tiedän minkä takia mä luotan noihin nuoliin, mutta... Speaking of veins... Welcome to the highway. I'm on a highway to... Paris. Ei ole tervetuloa. Ei riitä. Ai ja. Tää vaan shortcut. Ei. No tää on se shortcut, kyllä. See. Mä oon siinä shortcutin toisella puolella nyt. Tonne jää kaiken näköistä kamaa, mutta mä en jaksa mennä hakemaan niitä. Fuck em. That's why. Oh my god, it's the boss Boogers. Terrible fight here. Some of these poor men were trampled to death. Not trampled to death. Whatever shall we do? Almost got fucked. Silläkin on tommonen dikkihakku. Takataan tommonen. Se on... Jos siellä on sinistä puugäässiä, niin sit se on tommonen. Mä haluan kuolla jollekin pomolle nyt ja pilata tommo hyvää rekordia. 0 kuoleman rekordia. Enjee. Wow, lämmittää Sami ihan vitusti.
Mä oon myös about 8 tuntia lähempänä kuolemaa sen takia, kun pelaan tätä peliä. Okei, no hyvä. Hyvä, että tarkensit. Sami tulee vaan uhkailemaan mua tänne streamiin. Makes sense. As he is known to do. Tunnetusti. Nyt taas vähän aikaa käyttänyt näitä Noble Spiritteja sun muita. Mutta 17 tonnia animaa. Can you believe it? Voisin päivittää. Minkä mä haluun niinku kakkosessa, eiks? Missä on paras immobilization? 17 plus 2. 34 plus 3. 34 plus 3. 31 plus 1. 43 plus 7. Kuusi, 34. Hän voitais sanoa Nemesis-fansit, kun nois on counter-attack kanssa. Tää on Pleikka 5 peliä, en mä tiedä mitä se Alt of 4 lämmittäisi tästä tapauksessa. Ruvetaan virlaamaan oikein huolella. 2 virliaseet. Wii! Tämä on tosi harmillista, että tämä on niinku siis ihan siisti parry. Valitettavasti se on huonossa videopelissä. Sad. Taasko me löydetään nähdä jotain unelmia täällä? Bloody Dolman Jacket. Amazing. Pitäisikö tässä kuuluu jotain? Ei vaan puhu. Rotten to their very core. See how they proudly display their vices and shameful privileges, tirelessly working to drag morality through the mud, trampling love itself. Niin mä astin uuden armorin, mutta mä en ikinä laittanut sitä päälle. It's hilarious, isn't it? I'm not surprised. No matter how hard I work to denounce their immoral practices, the aristocrats saw my novel as nothing more than a light-hearted bit of fluff. How naive I was to imagine that my pen could slice away the gangrene of their debauchery. Well, fortunately, my you pen. One string to your bow, mon capitaine. My fashion. Mikäs fashion se oli, mitä mä ostin? Kannattaa muskadin settiä sitten. Hell yeah. I look dumber. Amazing. Time has come for what is sure to be a decisive battle. Hardened by the weeks spent in the underground, we are already defending the Montemart, our last stronghold. It will be us or the machines that decimated our rank. What? We have chosen the battlefield for our fight. Despite their 20 numbers, first company is already hard at work sabotaging the floor of the Great Cavern. It is up to us whom fate has chosen to carry out this most perilous mission to lure the enemy and trap it. There is not a dreamer among us who hopes to survive this battle, but we go to our deaths with hearts bursting with love for our nation. Vive la France! Dumbass. No niin, ja uudet fashionit jo.
No. And also no. Mandariini duple. Se vaan niinku hengataan. Sori, mä missasin totaalisesti. Monsieur Marat. Huh? Hey? Who goes there? La Diablos. So this is the famous Huntress Diana I've heard so much about. Truly, 'tis an honor, madame. Now let me have a look at you. Oh, you're just as they described. An angel of death, descended from the heavens to vanquish the clockwork tyrant. Who depicted me this way, monsieur? Vahingossa löydin mikrofonia. Madame. Chief among them is Monsieur Chaudelot de la Clos. They have observed you dispensing justice all over the city. A most expeditious justice at that, as befits the crimes committed by our good king. What a strange machine you are. Gifted with intelligence, clearly, but also with speech and the freedom to do as you please. Cependant, you are still an automat. Cependant. Who's your master? Master of Puppets. No one! I serve only myself, and you, Monsieur Marat. Who is your master? I serve not a master, but a cause. That of the Duc d'Orléans. His cousin just tullut has no suikusta. place on that throne, and nor does his wretched dynasty. The Bourbons, along with their wars, their crimes, and their vices, are finished. It's high time their Tästä tulee nyt paris become human. One who is sympathetic to the people's sufferings. But now that I think about it, madame, look at us. We've been standing around chatting like old friends for several minutes, and I still don't know to what I owe the pleasure of your visit. Mä kyllä tiedän, mikä on niinku alahampaita aina vaivaamaan. Että niinku ylärivistöt näyttää niinku semi-normaalilta, mutta sitten ne alarivistö näyttää siltä, että ne paistaa tuolta. This man whose blood-stained hands built the army that's currently setting Paris ablaze. What Vaucanson has done, only Vaucanson can undo. Fair enough. Alas, while I come and go as I please through these tunnels, it is impossible to enter the fortress. Impossible, dites-vous? A sanguinary Älä sinäkin Aigis aloita nyt, saatana. terror in the depths of this quarry. At the cost of their lives, my comrades were able to sabotage the floor of the cave to limit its movements. Nevertheless, it stands between you and the tunnel that leads to the Quartier du Temple. How convenient. Way to reach the Bastille. And yet that's exactly what I intend to do, Monsieur Marat. À votre guise. I shall not attempt to dissuade you. There is one small thing, though. I had to disable the mobile walkways to protect myself from the automats. But since you managed to come here, I assume you already know a lot about these devices. Yeah, sure. Here. This would allow you to reach the lower tunnels. What now? What a clever trick Monsieur Mirabeau played on us by offering his chest to the bayonets. In the eyes of the people, Flambeau de Provence has never shone so brightly, yet the veil must be torn away, and the truth must triumph over Monsieur Riquety's tone of impotence and false air of dignity. For he is nothing more than a slave of favor, a courtier, a zealous servant of authority wearing the mask of patriotism. Saint Mirabeau, who just 2 years ago would have pawned his knickers for 6 livres, is now bathing in opulence. He has just bought a mansion with the sum of 200,000 livres, which he paid in cash. He has 3 mistresses whom he lavishes with gifts. All are welcome at his table, and he has paid off his debts. At whose expense, I ask? At the expense of the nation, whose interest he has always sold to the monarch. How this wretch, whom the ignorant have canonized and whom the blind crowds insist on crowning, must laugh at his foolish worshippers. His contempt for the people's cause is so great that he no longer even bothers to conceal it.
Cunning chameleon, you may change color, but you will not escape my eye. I will track your skillful metamorphoses and draw the audience's attention to them, so they will no longer be dazzled by you. It's not you, unworthy upstart, that we shall sacrifice our... What? It is not to you. Have you fixed the walkway? I am working on it, Monsieur Marat. That's the only way to reach the lower tunnels. The mechanism is on this level, near the walkway. Cool beans. Who laid on this blood-stained mattress? Oh, it's a strange story. I suppose you heard about what happened in Place Dauphine? Indeed. I went there. Well, I've we been took there. on one of the survivors of the massacre. The only survivor, it seems. Despite his serious injuries, he was particularly talkative. What did he tell you? He kept saying that Lafayette was a traitor in the king's pay. What? That flaxen-haired hero had deliberately handed his brand new National Guard over to the Ottomans. It What can't be. evidence did your guest have? Nothing substantial. Not Marquis de Lafayette. It was based on a simple rumor that was circulating in the camp shortly before the Royal Army attacked. It would appear that several volunteers carried a yellow cartridge in their cartridge pouches. Most likely a subtle way for the conspirators to recognize each other. The subsequent disaster would tend to confirm this hypothesis. Vous ne croyez pas? These are suspicions. Nothing more. Right you are. Oh, if only I had proof of this conspiracy. Then I'd be able to scutter the ambitions of that cur Lafayette for good. The would-be dictator's plans would be foiled. I must get to the bottom of this urgently. Very well. I encourage you to do so. But remember, the could not have acted alone. If you can't find anything implicating him, look into the members of his staff. Start in Place Dauphine, where those brigands sullied the ground with their boots. Yahoo! Dites-moi, I don't Monsieur, care. what exactly are you doing hiding I in don't the care. In my publications, I have always denounced the corrupt, and those who corrupt them. These vampires who cheat. Why are we still here? Chief among them? Just that to crook suffer. Lafayette, that Trenz Sabre, a career soldier who thinks he's Caesar, not content to maintain an army of rats. This Blondin has all the Châtelet's judges in his pocket. It seems my prose upset him, as he swore to hunt me down. If I hadn't fled, I'd have been done for, there's no doubt about that. Cool beans. Who are your compagnons? Patriots who come and go in the quarries throughout the city, under the command of Monsieur Leclos. Alas, there are few left. And I wager that it won't be long before the machines that have taken over our hiding place find me. My hours are numbered. Mais vous-même, have you found any companions for yourself? I'm not certain, Monsieur. It's as if all the patriots in the kingdom have already perished. I'm afraid we don't have a chance. Who is Monsieur de Leclos? A brilliant writer whose pen has shaken the old world. Monsieur. An experienced military engineer who has sworn his sword to our common cause. To his great misfortune, it would appear. Todennäköisesti joo, vielä huomenakin joutuu that he died leading his men palaamaan through the astialle. No? Hyvin hyppäsin. Don't care. Don't care. Thanks to what I learned from Monsieur Marat, I will use the mobile walkway to reach the lower levels. Voila. That should have fixed the walkway. Pitäis mennä taas juttelemaan sit sille. I fixed the walkway. Are you proud of me? Were you able to find proof of Lafayette's involvement in the national... No. One thing is certain, but I'm not sure the same could be said of his underlings. If I were you, I'd get...
Ei siinä nyt ollutkaan mitään sanottua. Ei. Mä pitää aktivoida. Vasta korjasin sen. Tää on kyllä semmonen Demon Souls Hole. Siinä on 2 vaihtoehtoa. Mä laitoin se menee ylöspäin. Ensimmäinen kerta kun hississä on tullut 2 vaihtoehtoa. Tää voi avata. Kato, oli tarkoituskin mennä avaa tää. Shortcut tää on. Ja nyt tää on taas tää. Tää on tää. Onks mennä vielä korkeammalle? Tässä käydään ekaksi siellä pohjalla. Tarkoituksella tulin avaamaan shortcutin. Mä oon täysin kartalla, mulla on semmonen 3D-piirustus tästä kartasta mun päässä. Tiesin, että jos mä menen tästä ylöspäin, niin menee suoraan tohon ovelle, voi avata shortcutin. I am in control. Ei hirveästi mitään muutakaan tehdä. Ja. Explore the depths of the mine. Tykkääkö siitä, että paras ratkaisu tässä niinku siis vaan on, että väistät kaikki viholliset vaan tässäille tarkoittaa. Antaa sulle vaan koko ajan enemmän työkaluja, että sun pitää vähemmän tapella tässä näin. Paitsi jos mä haluun sneakata katsotaan tehdä vittuaksi. Ja sit lähtee karkuun. Inaccessible while in combat. Se on taas joku memories. Memories. One of those fucks. Stop it. I said stop it. All of my healings. Oh no, not the dick. Dick man. Hakkupenismies tuli takaa.
Vaan suuntaan ollaan menossa. Selkeä. Aija. The depths. The depths. And it was the worst. Okei, ehkä toisiksi worst. Shrine of Amana on kaikista vitun tyhmin mappi, mitä Dark 2 on. En mä tiedä, ehkä se DLCssäkin on hirveet sontaa kyllä. Mä väittäisin, se Shrine of Amana on kaikista tyhmin mappi koko kakkossa. Siinä on ihan pari ihan hyvää bossitappelua. Miksi mä vitussa mä hyppäsin tälle puolelle? Mä en päästä takas sinne enää. Mun pitää kiertää tää koko paska taas. Oi vittu. Mä tiedän. Was a mistake. An accident. A twist of fate. Fuck. Nousi. On jää. On niin kovat vastustajat, frameratekin tipahti. Okei. Onks toi vaan joku niinku vinkki mulle, mitä mä voin väistää tonne obvious bullshitin, mitä toi tekee? Ei ainakaan noin. That's not it. Don't you kick me. Don't do it. Ei tää nyt kyllä ihan niinku siis Sekiro hevostaistelu kyllä on. Sometimes. Frame rate says hello. Fuck! Kuolin ensimmäisen kerran boss-tappelussa. Kaikki on pilalla. 0/10. Ei jumalauta. Vielä hirveintä, että Sami ennusti. Ai niin, se hyppäsi siinä putskenessa sinne.
Mä vittu tiennyt, että siinä on joku loputon kuilu saatana siinä välissä. Ajattelin, että mä voin vaan kävellä sinne silleen. Koska viimeksi heti saman tien, kun mä kävelin tohon niin lähettyville, niin sit se alkoi se bossitappelu. Taisiko sulla perä ei missään? Mä oon kuollut kerran tosta. Mä oon perseestä. Frame rate says hello. Tuu pois sieltä nurkasta. Periaatteessa. God damn it. Tokalla. Yahoo! Harmi kun mulla ei vieläkään sitä We Won the Battle -versiota. I must gather the 3 echoes. Miks mä oon vittu löytänyt niitä kaikkia? No, kuka ikinä nyt onkaan siellä? Rip. Sucks to be you. Ellei se kirjaimellisesti löydy jostain täältä. Joo. Mä en edes tiennyt, että se on mahdollisuus skipata. Ilmeisesti mä vaan niin kuin oon löytänyt ne kaikki tässä niin kuin siis matkan aikana. Rip, whoever the fuck that is. Jäät ikuisesti sinne. Sarkoffagukseen. Because I don't give a fuck. Ei joo. En voi auttaa. Here you are at last.
This is where the path to the Bastille begins. And to think, I would have never thought you'd make it this far. Cependant, I would advise you not to rush. The fighting in these tunnels has weakened the structure. If you go in there, I'm afraid you won't be able to turn back. See? I have just one bit of advice to give you. Before going any further, make sure you're not leaving behind any unfinished business. Any commitments that you've not fully met. I shall return to my hiding place. In these unsure times, you can never be too careful. Point of no return, children. Oh yeah. Löysiköhän mä jostain kolmonen memories siltä tuossa pelastaessa. Tässäkin tehokasta striimiaikaa jäljellä 15 minuuttia, niin mitää järkeä mennä tonne eteenpäin. Mä haluan, että mä menen get to the chopper. But I don't wanna go to the chopper. Niin, mutta jos mä en ole löytänyt nyt kaikki muistoja, niin sit mä saan vapautettua sitä nörttiä sieltä. Tosin mä en käynyt tuolla hissillä kyllä siellä ihan ylhäällä. So... Mä kävinpäs. Mä tulin sieltä. Where is it? Ow! Ow! I'm in a pickle. Op, siellä ei ollut. Oh, nailed it. I'm alive. Mistä helvetistä me löydettäis lisää? No siellä on se yksi iso huone kyllä. Mitä mä en tutkinut paljon paskaakaan. Siellä voisi teoriassa olla. Muuten kaikki noin memoriesit on aina löytynyt tossa niinku vaan edetessä vaan. Tässä on niin monta erilaista reittiä tässä levelissä, että jos on Souls-peli, niin tossa olisi kyllä kuolema korjannut. Ihan sama kuinka Catringi sulla olisi ollut siellä takataskussa. The highest pain. Ois kyllä. Milloin kaikki Kingsfieldit? Oikea vastaus tuohon kysymykseen ei koskaan. Fuck! Varmaan sen takia mä en koskaan pelannut kaikkia Kingsfieldeja. I will not. I will do no such thing. Aloitin jo tunnin myöhässä.
Pitäisikö mun vaan googlettaa niinku, mitä mä googletan vaan niinku Steelrising Centaur Memories. How to beat. Echoes, how to get. Opposite of Marat's Quarters, sen me löydettiin. Descending lower levels of mine from Marat's Quarters. Eli se on toi ensimmäinen, minkä mä missasin. After finding the second Vestal in the mines, stick to the right side of the caves. Niin. How to beat? Hit it. Punch it. Until it stops moving. Oh god. Well, that was a horrible fucking idea. Ei nyt tarkkuule olla ihan niinku second Vestal. Plus mä en päästä tonne vitu ylös. Oi kyrpäle. Adios. Kaikis sanoi adios. Mon. Mä pääsin tonne ylös viimeksi jotenkin. What? I'm losing my goddamn mind. Me ollaan taas tässä, saatana, meidän pakko kiertää tuolta Centauri helvetistä takas. Nyt on pakko mennä tonne ylös, pitää pakko ottaa tässä hissi on tuolla ylhäällä ja pitää... Plus sinne mun ruumiiseen menee joku 13 000 animaassia. Sano nyt vielä, että ne ei laittanut mitään mekanismia tänne, millä tän saa kutsua takaisin. Ei koskaan ajatellut, että joku urpo oikeesti tappaisi sillä aikaa, kun ne on tuolla ylhäällä. Hienosti se on ilmesty toi. Ei saa olla noin ilkeä, että kiinnittää huomiota tommosiin. Tuo varjo vaan ilmestyi tohon. Blup. En mä vihaa Spidersia kuitenkaan. Lafkan. I'm not mad, I'm just disappointed. Tai en mä tiedä onko mä varsinaisesti disappointedkaan. Tää on aika pitkälti sitä laatua, mitä Spiders tekee videopelejä. Jos sä odotat hirveästi enemmän, niin se on sun ihan oma moka. Voitais jatkaa tätä Spiders Miseryä tässä näin. Vois pelata sen satana Technomancerin tähän putkeen. Do it again, do it again, do it again, do it again. What now? The Mars, what the fucks? Never heard. Never played. Mennään kanssa niinku tota.
Where is the second vestal of the caves? Bound by Bloody Moon. Mars Warlocks mennystä ilmeisesti ihan ohi. Sori siitä. Kaiken järjen mukaan toi on joko ensimmäinen tai second vestal of the caves. Mä et sä pikki tosta ei pääsekään ylös. Are you on drugs? Video game. You absolute fucking muppets. Any memories in there? What? Onks tää sit se toinen Vestal of the Caves? Se on täällä. I found it. I did the thing. This time it's over for me. The printers was ransacked. I barely escaped from the guards sent to arrest me. I must disappear and hope that things will one day turn to my advantage. In truth, the timing is excellent. According to my informants, the king Here shoulder lost the chocolates, the luckless. time for all of us to go underground. Chocolates, the luckless. Once we're hidden in the catacombs, we can prepare a counter-offensive in peace. Does the Duke approve of this withdrawal? Oh, that fool. He's indecisive as usual. Always busy dreaming about his cousin's crown. I've prepared the terrain. Mä dikkaan, että sä voit aloittaa Greedfallin suoraan vaikeamman vaikeusasteella ja sit kaikki vaan one-shottaa sut saman tien, kun peli alkaa. Fun times. Monsieur Laclos was the Duc d'Orléans' faithful retainer. He was to prepare the way for his takeover, and now he has become one of the king's most bloodthirsty automats. How ironic. Löytäisikö mä jostain nyt mun animaalista? Periaatteessa joo, jos mä vedän tän koko vitun cavein taas alusta loppuun asti. Niin on jossain täällä, koska täältä mennään sinne isoon huoneeseen. The Gigantorum. Se oli jossain siellä Gigantorumin reunalla, missä mä kuolin. Tää on ehkä tarkemmin sanottuna se, missä mä tapoin itseni. No missä? Siinä vasta kysymys. Where are my animals? Se oli jossain tuolla, mistä mä niinku jiippasin sitten alas. Tää on noita me on ollut koko aika. Tuolla oli mun mielestä se arkku. Onko se mun vitun animaalset tuolla pohjalla?
Onko se tuolla? Vai onko se tuola? Siinä on kuitenkin levelin verran animaa menossa. Tää on se itemi, mitä mä koitin saada. Tää oli wow. Roast grenade. Amazing. Näyttää kyllä siltä, että se on siellä jonkan pohjalla. Me teoriassa mennään alaspäin tuossa noin. Ehkä ne oikeasti vaan on sit siellä. Välillä toi toimii niinku 10 kilometrin päästä ja välillä sitä saa niinku sihtaa ihan millimetri kerrallaan kohdilleen. Mä menen kirjaimesta takasta. Fuck you. Fuck you. I hate it here. Cave suck. Täältä mennään sinne alaspäin. Ehkä ne on siellä alhaalla sitten. No, mikäs selvetti se oli? Tällä reserves-hissillä me mennään alaspäin. Meidän pitää mennä sinne alas kuitenkin, jos me halutaan mennä avaamaan sarkofagia. Takas sinne Centauri aukealle. Ehkä ne on siellä. Jos ei ne on, niin sit ne ei oo. Vaikka. Mulla on aikaa ruveta etsimään niitä. Going down. Yleensä niinku Souls-peleissä ne jää kyllä sinne, missä sä niinku hyppäsit alas. Eikä siellä alhaalla. Tää nyt taas kieltämättä ei oo Souls-pelin. Because spiders. It's made by French spiders. Nothing here. Backyard. Hi friends. Oi voi. Operate sticks. Ellei ne oo täällä. Joo. Mennyttä kalua.
Sinne meni. Kaikki haaveet kaatuu. Unelmat murskaantuu. En tiedä. Tässä varmaan aloittaa alusta. Look, you're alive. Platoon. Ready. Fire at will. Signor. Kyllä. We can't stop them. They're upon us. Fixed bayonets. Fixed bayonets. The fighting has stopped. It's over. Voyez? The Huntress Diana appeared to us. She's the one who saved you. That's me. But the troops. Where are the troops? You are the only survivor, Leclerc. No. No. We were so close. But those machines. An entire battalion would have been unable to defeat them. We were forced to yes, retreat. because you're bad. Chased into these tunnels by the automats. Tuollakin on aika tiukka brittiaksentti tuolla. You're wrong. I'm a military man. It was a bold maneuver, but it was a calculated risk. After all, that old fortress is a pile of stones with no buffers, curtain walls, or bastions. As for its garrison, our agents were certain. Only a handful of veterans should have been there. A single charge should have sufficed to disperse them. But the king made other arrangements. Tullut sä, että noi automaatit hirveästi välittää siitä, että huudatte niille bayonettien kanssa. Terrible machine. Why did you launch this attack? 3 of our companions were held captive in the fortress. Our best agents. Agents? Spies, if you prefer. We, the supporters of the Duc d'Orléans, have always worked in the shadows, within the Queen's entourage, in the tribunes of the Estates General, among the patriots in the clubs, amidst the rank and file in the army. You can find me in the club. You have to admit. What machinations have you discovered? Enough to make Monsieur Marat's ink flow and bring down our rivals. Necker's speculations, Lafayette's dishonorable behavior, Mirabeau's corruption. Kaikki jotain niinku perseenreikiä. Are we the bad guys? Tell me about this machine that guards the Bastille. We were prepared to face an enemy. Have we been working for the bad guys? That thing, half butcher's block, half stocks, was designed to make heads roll. Nice. Who captured you? Automat There guillotine. was some confusion in the fray, but Cagliostro was in charge. He was the one who ordered me to be shut up in that coffin. Then I was thrown into that awful place where I lost consciousness. After that, everything is a series of blurred visions with a voice that ordered me to kill again and again. Hyvä sulla. Get him. I intend to enter the Bastille. Get him. And free Monsieur de Vaucanson. For what possible reason, mon Dieu? She claims that he's the only one who can stop the machines. Indeed, it's possible. In that case, if you're ready to face the abomination that blocked my path and slaughtered my lieutenants, then don't waste a second. Let's not stay here much longer, Marat. Let's head back to our burrow. There's still some wine left, n'est-ce pas? More than enough, Leclerc. Menee vaan ryyppäämään. More than enough. Wonderful. We'll drink Me ollaan tehty tarpeeksi. finally comes to an end. Onnittelut. Päästään uudestaan venottaa samaan hissiin. Amazing. Periaatteessa huomi vetästä loppuun. Periaatteessa haluaisin nähdä ton niinku siis pari noissa sidequestia loppuun. Mä haluan tietää, onko Lafayette oikeesti joku kakkapylly vai hauraileeko ne jotain omiansa täällä. Sit vois mennä sinne. I just need to know about my boy. Up yourself. Tarkasti. Tuohon reunulle. I would want you to voodoo that voodoo bitch. Hyvää työtä.
Jossain vaiheessa pitäisikö ruveta pelaamaan sit niitä co-op-pelejä taas. Siellä olisi pari. Meillä olisi teoriassa porukat valmiina jo kyllä, kun saadaan vaan aikataulut kohdilleen. Vähän Paydaytä ja vähän Swatti 4 ja... Löit sä mua? How could you? Hyvä sulla on näytä sille. Sekoilu ei lopu koskaan. Mä en itse asiassa tiedä toimiks tää niinku save pointtina toi. Save. Mirabeau. White Riders. Jeez, no kaikki saatana täällä. Samassa paikassa. Montmartre olisi niinku se, mistä mentäis niinku ihan loppuun asti. Mä tota kautta sitten. Mä oletan, että nyt kun mä menen tänne näin, niin nyt täältä löytyy jostain läheltä tommonen vestaali, missä mä voisin seivata ja lopettaa täältä illalta. Sulla on sisäinen kello on mennyt sekaisin, kato kun striimi alkoi tunnin myöhässä. Selittää kaikki. Sain mä ainakin noin pullot taas täyteen. Tietysti se ei ole. Sori, mulla ei ole aikaa ruveta lukemaan noita pamfletteja. Kerrankin joku asia ei ole kolmarin syy. Tosin en mä tiedä, kyllä me saadaan jotenkin tästä väännettyä vielä kolmarin syy, jos me oikeesti halutaan. Kolmari herättänyt mua ajoissa. Sen pitäisi olla kolmarin työ herättää mut. Jos striimi meinaa mennä ohi. Eli loppupeleissä kolmarin syy. Hauruu. No. Arvasin väärin, täällä ei ollut missään hirveän lähellä yhtäkään saatana vestaalia. Täällä on vestaali. Luen kiitos. Voidaan lopettaa tää vihdoinkin tältä illalta. Ja mä voin antaa niitä, kun ne menee kaikki Jasonille. It's impossible. Todennäköisesti siis huomenna viimeinen Steelrising striimi. En lupaa mitään. I promise you nothing and deliver less. Kyllä te tiedätte, miten tämä homma toimii. Varsinkin jos mä taas nukahdan, niin sitä suuremmalla syyllä. En mä tiedä, ei ollut mitenkään niin kuin varsinaisesti edes väsyttävä duunipäivä tai mitään. Ihan normaali setti. Ilmeisesti vaan tyyny oli hyvin ja YouTube-video oli tylsä, niin nyt kävi näin. Näillä mennään. Huomenna. Jetame. Bonjour, monsieur. Mä en jaksa höpöttää mitään. Fuck you. Hyvästi.